Hi, I'm making a banana cake today, or banana bread. Here are my ingredients. 3 or 4 pieces of small bananas, 2 teaspoons of baking powder, 1 teaspoon of baking soda, half a teaspoon of salt, half a teaspoon of cinnamon powder, room temperature, half a cup butter, 2 eggs, a walnut, like half a cup, a 3/4 cup of brown sugar, and 2 cups of all-purpose flour. So first, we're going to add the dry ingredients. Flour. You're gonna add the baking powder, and then 1 teaspoon of baking soda. Oh, and then a salt. A cinnamon powder. You just mix it all together. You can use a wire whisk or a spatula, but I prefer to do this. It's more easier. Then you're gonna put the banana first in a mixer. Then you can add the brown sugar. Then you mixed it in a low to medium. I prefer to start off maybe 1. Just to caramelize the banana and sugar. So, humana siya. So, igo-igo lang nga na ay lumpy gamay mabilin kay para at least pag kahuman ani pagka luto na niya na akay murag na crunchiness gamay sa banana. Tapos nalimtan din ako ganiha. Naglibog ko unsa mag-English mako mag-Bisaya, so Bisaya na lang. Ang katodeng dry ingredients nalimtan ako, pwede din nimo dugangan og any chocolate or any peanut. So muni akong gidugang para lang madugangan og crunchiness. So i-mix nimo na siya. Na ma-incorporate ang every nuts na ma-mix gid sa flour. Tapos dire nagdugang ko og half a teaspoon of vanilla flavor. And then pwede na din nimo idugang ang imong 2 ka egg. Tapos melted butter na room temperature, pero murag winter man diri, init man ni ganiha na ligahi naman siya. So idugang na tanan. Murag mas lami ang butter. Ang uban magamit sila og oil, pero if you use butter, murag lahi mas mulami siya kaysa oil lang. Tapos imo sa siyang i-mix gamay. Mga maybe 1 minute. Tapos gusto mo di ay camera mo. Tama na siya. Tapos pwede na mo idugang ang dry ingredients. First time ni nako
banana cake. I usually make carrot cake. Murag favorite ni David, pero kani ingon man nag-request man siya na try kay favorite namin ang banana cake. So ibalik na sad nato siya og mix. Okay? Dara siya og washing machine. Continuous lang. Pag nailampion niya, i-scrape lang din niyo ang kilid harang mag-mix. So, manakog mix. Muna ning result, pero ako pa siyang i-mix well manually para ma-mix it ayo ang sides. Oh, di ba? Okay. So, mauna ning mix. Pagkahuman na, i-ready ang loaf pan. I-spray lang nimo siya og oil spray. Pwede gyapon butter. Pwede butter. Mo add siya flavor. Pero, oil spray is easier. Yeah, spray lang nimo sa tanan sides. Para dili siya magdikit unya pagkaluto. Like that. And then, butangan nimo siya og baking paper. Baking paper. Imo siyang butangan mo sa ilalom, tapos butangan nimo siya og unsa galing tawag ani murag pasubraan nimo siya before nimo i-cut, pasubraan nimo siya para pag muluto na unya ang cake, i-lift lang nimo siya through the paper. Kay dili man nato siya pwede itaktak pata, pat itaktak sa tawag ana uni mo siya. Tapos, imo ring i-cut ang excess niya nga size kay lisod pod kay mo touch mo na siya sa wire sa oven, magsunog ba, so you need to cut the sides like gamay lang good. Yeah, ana. Pagkahuman, yeah, ana ra. Yep, 15 minutes. So, 45 minutes done, and then here it comes. Good luck. So, this is the purpose nga nung naani siya na sobra na para easy ra kay siya i-lift. Diba? Oh my God! Punta kay lamian So, kuaunin mo siya sa paper. Tapos, Tapos, hawa. Slice na to. Humot, soft. Oh my God, excited kay ko. Kajut lang. Slice na to. Akong taster, wa pag-iuli. Init.
Nara guys. Soft, fluffy. Let's try. Oh. Thanks for watching. Thank you.